बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या फ़ातिमत ज़हरा या बिन्त मुहम्मदिन या क़ुर्रत ऐन रसूलिल्लाह या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिकी इलल्लाह व क़द्दमना कि बैन यदै अल-हाजातिना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह। अय्याम शहादत हज़रत ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन व पेशगाह इमाम ज़मान व शआयान जहान तमाम गामला अर्ज़ तस्लियत इंशाअल्लाह यानगा ज़हराई शहादत ज़हराई तवस्सुल बकन कुनि ज़ुमरियानुक शामिल सोशिक बिलखुसूस यंतांग ज़हमत बकन कुन ला खुदा ज़हरास जक बजक ज़सना रिकना तौफीक शज़द सोशिक बेशतर ज़हराई मज़लूमियतना ज़हराई गोहरबार कलाम कुन्ना ज़हराई खुतबे बागफदगी फ़राइज़ कुन लब चुपयत पी यंतंग ला खुदास तौफीक शज़द सोशिक यनखन कुन ला इन्नसानांग इंशाअल्लाह गंगमला न्याने अमल बसे ज़रखान यनखन गंगमला अमल बायत पी तौफीक शज़द सोशिक यंती खदमल्ला ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़यक़्पी min taqsi baranu ज़हरा ज़स्नारकना मुख्तसरन बसे हदीस इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इश्तियानुगना अर्ज़ा बाशत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इस कना सवाल बाशिनु जाबिरिस मुस्तक़ीमन मुत्तसिल खुरस यब्न रसूलल्लाह ले पैगम्बरी मिगउत जाफ़र सादिक़ दी अल्लत पुचिन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़यक़्पुला ज़हरा ज़रबयत पी अल्लत पुचिन चिया ज़हरा ला ज़हरा ज़र फ़ातिमा ला ज़हरा ज़र मी तक़पसुं ज़हरा ला मी तक़स खचिक दे फ़ातिमा ज़रत ज़हरा ज़रत बतूला नारिगना ज़हरा चिया ज़रे मी तक़पसुं ज़रे इमाम जाफ़र सादिक़ शितियानुगना सवाल बाना इमाम जाफ़र सादिक़ कसल मलबशत जाबिर ला मिन तख़ना लिअन्नल्लाह अज़्ज़ व जल खुदाए संगमज़ात पोज़ मिन तख़ना दिल दन चुकान दी अशी पोज़ खलक़हा मिन नूर अज़मती नि ज़हरा ज़स्नारिगना खलक़ बासुं खुरी अज़मत नूर शितियानुगना संगमज़ात पो खुरी ज़स्नारिगना दी अज़मत नूर पे शितियानुगना ज़हरा खलक़ बासुं फलम्मा अशरक़त अज़ाअत अस्समावात वल अर्ज़ दी ओत पो ज़हरा ज़स्नारिगना दी नूर पो दी बर बना नमना सना तमाम गंगमा ज़स्नारिगना दी नूर यानु गंगत पा हा ज़हरा इरसा मज़ात पे दी नूर पे कना दी अज़मत इलाही शितियानुगना ज़हरा खलक़ बासों सतंग गी शितियानुगना सना नम पो गंगमा ज़स्नारिगना बी नूर हा नूर ज़हराई का गंगतंग व गशियत यंग ज़स्नारिगना मिक्कुन चुम बशल्लो अब्सारुल मलाइका दी नूर पे का दी ओत पे का दी संग पे का दी मलाइक कुनी नो मिक्कुन ज़स्नारिगना ठुप छत व खुई मिक्कुन ज़स्नारिगना खेलत तायत पे शितियानुगना ताक़ाद यों मछाममेत मलाइकोनिज़ व खर्रतिल मलाइका तो
ملائكون غنمز اسنارگنا خزبوغا فوق باشد تمام ملائكون شنمیا یودکان سیک یودکان غنما چیز اسنارگنا لله ساجدینا کن غنمز اسنارگنا خدا ارسامزاد پلا سجده باید پیمینا چی چید غنما سجدیانو فوق باشد دی ملائكون غنما وقالوا سجديان فوقسنا دي ملائكون الزرد كسلم البشد إلهنا وسيدنا پروردگارا اچي خدا إلهنا وسيدنا اچي مولا ها اچي گوپا اچلدن چکن اشيپا هنا ما هذا النور دي نور پوچي انجو اچي مكن زسنارگنا تا مينما توبسون سے ونچا سجدیان فوق و دی نور پو چی شتیان انزر بنا چی انزر بنا خداوند عالم اس کا سلم البچید ما هذا نور زبنا من نوری دی نور پو زسنارگنا نی نوری شتیان این خداوند عالم کری عظمت نوری شتیانگنا این دی فاطمه نور پو و اسکن توهو فی السمائی دی نور پنگز اسنارگنا سکون تاسیوت گرز اسنارگنا نمیکا یوت پین و خلقته دی نور پوز اسنارگنا خلق بچسین من عظمتی نی عظمتی شتیانگنا خلقته من عظمتی نی عظمتی شتیانگنا دی نور پو خلق بسین و اخرجه من صلب نبي دي نور پوز اسنارگنا ناز خارج بچسین نازل بچسین ها ظهور کیوں چسین سیشتیانا صلب نبی پیغمبر سولی شتیانگنا پیغمبر چی نبی چیز اسنارگنا صلب شتیانگنا کتپی شتیانگنا دیو خارج بچسین ده نبی پسانا نبی من الانبیاء دو سانا نی انبیاء کنی نی نبی نیشتیانگنا نبی ابزله على جميع الانبیاء دز اسنارگنا نبی پو افضل اینن بہتر اینن خیغم اینن تمام انبیاء کن گنگنکا 1,24,000 انبیاء ده انبیاء کن گنگمیانگنا بهترین پو یعنی پیغمبر ها پیغمبر رسول بیشتیانگنا دون گنگما بس بهتر انکن پو پیغمبر رسول بیشتیانگنا یہ زهرای دی نور پوز اسنارگنا خلق بچس این جمیل انبیائی دونانو بهتر بیشتیانا و اخرجو من ذالک نور دیز اسنارگنا نور پیشتیانگنا خارج بچسین دی شتیانگنا پینچسین چیز اسنارگنا ائمتو معصومین ها 14 معصومین زهرای نور پیشتیانگنا خلق بچینزره خداوند عالم ارسامزاد پوز ها خلق بچینزره امام جعفر صادق اس کسلم البچت دو ائمه معصومین و یقیمون بامره نی قوام بچسین قایم جخچسین نیز اسنارگنا خدای سنگمزاتی امر کن واجب کن محرمات کن دیون گنگمز اسنارگنا دیونیز قایم جخچسین یهدون هدایت بچسین الالحق حق طرف لهدایت بکن پو ائمه معصومین این غیر از ائمه معصومین حق پی طرف لا هدایت باید پولا سلسانا ینچا من الا ائمه معصومین ازمت پا وجعلهم خلفائی فی الارض نی قرار تنمسون نزدیو خلیفہ نری جانشین نی لازبخن هار گسکین سو پیغمبر گبنا سیگا بعد انقطاع وحی پوز اسنارگنا ختم سومت پر گبنا پیغمبر
دنیا تکنار گل باید پیر گبنا وحل بچسبو قطسون دیر گب نزسنارگنا دی ائمه معصومین امیر المؤمنین امام حسن حسین دیون دسنارگنا یونس امر باید پیمینا نهز باید پیمینا زهرا سلام الله علیها این نسانان پیغمبرنا امامتنا نبوتنا شریک پیغمبر گا جگہ چی کا نبوت نرگنا زهرا سانان آیا من منگمو زهرای برانوک ها گاه مختص به زهرا سلام الله علیها گاه زسنارن ولایت زهرا گاه زسنارگنا مشترک زهرانا پیغمبرنا علینا حسن حسین یومت ده امیر المؤمنین السانان کسلم البچت قال امیر المؤمنین علیه السلام نحن امة المسلمین نچز اسنارگنا ایما این مسلمان کنی و حجت الله علی العالمین دنیات قیامت نسکانو تمام گنگ میکز حجت این ایمه معصومین حجت این و نحن امان لأهل السماوات والارض نگچه امن تنکن این جی سنف نم پیکا تمام سنف نم پو امنیت یانو عدلی که جق نرگنا برقرار جق نرگنا نظم نظامی که جق نرگنا نچه اهل بیت انزره امیر المؤمنین کسلم البچه لولا نا نچه اگر نمسانا نچه گتمت نرگنا لساقت الارض بی اهلها دی ساوز اسنارگنا چی چچین و نم پو چی چچین و دیگه یدکن اهل کن گنگ ما تمام گام نابود چچا سخت چچا یعنی بوده چچا هم ده چک زسنارگنا گمسا چولوغیون سے چوزبوغیون سے ده زسنارگنا تلاتوم لمس بنا چی چت نرگنا ده حساب پو اگر مک پیانا چون به حساب چکتو دی ائمه معصومین هدایت بکن کن امر بکن کن خدای قائم بکن کن دیون که تو حجت خدا مت نرگنا دی سنف نم پو گنگ ما تلاتوم یانو پوکچین لو تمام گنگ ما ختم بچس شچین چک دین فاطمه زهرا سلام الله علیها پیق پوزیاننگلا ها دی فراز خودبانو چی کسل مل بچت فراز خودبانو کسل مل بچت قال فاطمة الزهراء سلام الله عليها يفقفوز فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك ني خداس قرار تغمسون ایمان پوز اسنارگنا شرک شتیانوگنا ها نتنگ پاکیزه باید پی تطهیر باید پی ها دی فرز خداوند عالمیز ایمان پو قرار تنس سقبت انسانی ایمان پو برقرار لس پروشا ایمان پو لز نرگنا تمام مزس نرگنا چی ده شرک جلی انچک چی خفی انچک دیون تمام گامیشی تیانوگنا امن و امان لشاسین پاک لشاسین متحرشاسین چه دی ایمان پوز دسنارگنا تطهیر بچین زره زهرا سلام الله علیها پیق پوز کسلم البچت و دفراس پنیم بو زهراس کسلم البچت و الصلاة پیق پوز دسنارگنا تنزیحا لکم ینگ دسنارگنا پاک باید پمینا ینگ ننها پاک باید پمینا دی پیق پسانان قرار تنس بها لکم ان الكبر غرورنا تکبرنا دونگان نشتیانوگنا تمام فساد شتیانوگنا ختم باید پمینا دی نماز پوز اسنارگنا قرار تامسون خداوند عالم از ایمان پر گبنا اگر ایمان یه ده پیق مد نرگنا ده پیق پولس ده ایمان پولسانا چنگ ارزش مد نی پیق مبا ایمان یود زرو پیق مبا نسانا دولسانا چنگ ارزش نیوم چسمن چوک نی این زهرای پیق پوز دوز اسنارگنا خداوند عالمی ده وحی
طرف لا قرآن آیه طرف لا اشاره مولنا تاسنا کسل مول بچید چیزرت زسنارگنا زهرای فیقپوز دی فیقپو ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر دی فیقپو زسنارگنا تمام چنگمن کنگنگ میشیتیانوگنا بدیهی کنگنگ میشیتیانوگنا سترون سجق چینزر خدا از قرآن انسانان کسل ملبسون ها خدا دی آیه انوگنا یا ننگاز فکر بنرگنا اگر نماز بنرگنا یا ننگا اولی که شرک شیتیانوگنا یا ننگا پاک باشد چه یا ننگی اولی که نیت پوین یا نیت پو یا ننگیز اسنارگنا میک تت پت پمینا اتت هت پت پمینا فونو تت پت پمینا یلپسپت هت پت پمینا فیق بکن انتظر بنیات که فیق بنرگنا یا نی فیق پو فیق سچمین نی دیشتیانو نزگاقت کرز دیشتیانوگنا می فرز اسنارگنا فیق مبوس می فرز اسنارگنا لازم مبوس نی فی سبیل الله و نی فیق پوز اسنارگنا اول که نیت بکنن یا نگا ظهر فیق بچین نرگنا صبح نیت بنرگنا باز هم صحیح من همین یا نگاز گٹه می وقت فیق پو بچین نرگنا اول که دی نیت بکوری که وضو بابا چک دون لا ها نیت فیق پوز اسنارگنا یا نگی چی دو گید ها تمام گنگ ما پھلت بسه پاک بسه نهی بسه هاز دون گنگ مزگق سننی اخلاص که چونگت دی فیق پوز نی مختص یران نگا گز اسنارگنا فیق پو بچین چوک ظهر این چوگا یا شام این چوگا صبح این چوگا نی دیکنا نیت ارگتنا اگر فیق بکن این نرگنا زهراز پاک و منزه چینزز ده الصلاة تنزیح لکم هات نزاحت پاکیزگی کبر تکبر غرور شتیانونا خدای دیز اسنارگنا آیا پسان نهی بیت فیق پو نیت پر گپنا یعنی وضو باید پیچو پاک دک پرگوس حلال دک پرگوس غزبی شوی که اسنارگنا یعنی وضو بنرگنا وضو پشاممت ها دی فیق پوزگاه دی غزبی چو اگر فیق بچمت نا وضو بچمت نرگنا دی چوی شتیانوگنا یعنی چنگ باقمت یعنی از گاه فیق پوز اسنارگنا غزبی شو میدک پا دست نت پو یعنی وضو باید پی دو سانا پاکی زدک پرگوست و دست وضو باسه چایت پی ده چوز اسنارگنا باس هم یعنی چی دک پرگوست ها چوب حق باید پی ساو زمین پو دیوز اسنارگنا یعنی حلال دک پرگوست مباح دک پرگوست ها ینگز اسنارگنا یعنی گن میت پی لباس کن این نسانان نجاست شتیانوگنا فیق پوزگاهد اگر فیق بچمت نرگنا یعنی نجاست کروت پو واجب من ها نجاست زسنارگنا چامت نی دیو من تا چین زسنارگنا دی فیق پوزتن ها عن الفحشاء والمنکر دی نجاست کنی شتیانوگنا زور دک پرگوز و دی گنچه شتیانوگنا زور دک پرگوز فیق بچین نرگنا زهراز پاک و پاکیزه بچین ملسنگ و یعنی فیق بنرگنا رشوت یعنی جامعات جمعی عمر گوز رشوت زسنارگنا مال پو حرامی که یت نرگنا دیکھ گنچه کیوں نرگنا دیکھ فیق بات پی مسلو کیوں نرگنا ننگ پو کیوں نرگنا دیون گنگ مز اسنارگنا فیق بکن لدیون گنگ ما منا به دیون میدوک پا اگر دیکن زن پو زنسانان لقمه چک حلال دوک پا ها سود میدوک پا ربا میدوک پا دیون گنگ ما دی فیق پوز اسنارگنا یعنی ازگاق دیون گنگ مزگاق نرگنا دیون گنگ می که عمل بنرگنا دیون که یعنی اسنارگنا پاک و منزه شد و دیشتیانوگنا یعنی ارسان مشد انشاءالله نتنگنگ ملا خداوند عالمی سمزاد پی دی زهرا سلام الله علیهانا پیغمبرنا امونی دی کسل کنی که عمل بسه فیق کن زایا مبا هر وقت که یعنی فیق بنرگنا فیق باید پی جگو سانا حلال نا
ها گون مت پیگون چوسان نا حلال نا زچنا تونچنا تمام گنگ ما حلالی طرف لا تلاش و کوشش بچه. خدایا پروردگارا تمام مؤمنین بسا بمو سرما سنسه گنگمل از اسنارک نزهرایی محبتك حياتك يتكن كن لس حياتك انا قلب يتبي نصيب سونشيك خدايا غيب مون لا زهراء دامان لكريله زينب دامان لكريله جي دنيات بكنا شايت بي نصيب سونشيك خدايا حياة وافش از دبشيك خدايا بحق الزهراء وامير المؤمنين جوان بساب مون لا توبه و انابش از بشیک کار و سکینش از بشیک گاه مریض یک طفل مریض یوت نریگ نگم ملا شفای عاجل شزده بشیک. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.